Kažu da vreme leti kad se zabavljaš, pa je tako i meni čitav novembar praktično proleteo u druženju sa ovom zverkom od monitora koji ću vam danas predstaviti. Reč je o BenQ EX2780Q modelu, a po čemu je toliko poseban, pogledajte u nastavku ovog videa. Dosadašnji BenQ monitori na mojim testovima patili su od blage nedorečenosti u nedostatku boljeg izraza. Svaki se mogao pohvaliti nekim zaista interesantnim mogućnostima koje su po pravilu uvek pratili određeni nedostaci. Ili je to bila niža rezolucija panela, nedostatak VESA opcije, izostanak FreeSync-a itd. itd. Zato je BenQ lepo zasukao rukave i odlučio da napravi monitor koji će ponuditi sjajan panel, vrhunske dodatne mogućnosti, pa čak i nešto sa čime smo se svi mi već odavno pomirili da nikada neće biti urađeno kako treba. Vrhunske zvučnike. Ali o tome ćemo malo kasnije. Krenimo sada od onih najvažnijih stvari. Dizajn ovog modela neće nikoga šokirati jer je reč o prepoznatljivom obliku koji BenQ koristi na dosta svojih modela. Ali ono što je ovde ipak značajno drugačije su kvalitet izrade i materijali. Ako govorimo o plastici koja okružuje sam panel, onda treba istaći da je reč o vrhunskom kvalitetu iste, kao i savršenoj završnoj obradi. Ako pak pričamo o metalnim delovima, postolje vas nikako neće razočarati. Masivno, široko i veoma teško, a opet savršeno elegantno. Držat će monitor mirno u mestu i dodatno svojim koloritom ulepšati kompletan paket. Ugrađeni panel je svakako zvezda ovog monitora, 27-inčni IPS sa 144 Hz osvežavanjem, 10-bitnom paletom boja, veoma širokim kolornim gamutom od 95% i ništa manje važnom rezolucijom od 2560x1440 piksela. U kompletan paket je uključena i adaptivna sinhronizacija ili FreeSync, pa je monitor tako kompatibilan kako sa AMD, tako i sa Nvidia karticama. Kao neko ko je do sada radio samo sa VA panelima, mogu vam reći da mi je prelazak na IPS ipak u potpunosti otvorio oči kada je kvalitet reprodukcije boja u pitanju. I dalje naravno smatram da su VA paneli sjajni za multimediju, ali mi je i kao kreatoru ovakvih video sadržaja dosta bitno da imam jasan uvid u ono što pokušavam vama prezentovati. Panel na ovom EX2780Q modelu mi tako nudi vrhunsku svetlinu od 400 nita, što možda zadovoljava tek najniži display HDR 400 standard, ali je kod monitora mnogo više primetno u praksi, budući da većina modela danas jedva dobacuje i do 200 nita u proseku. Ovo sliku čini dosta jasnijom, pogotovo sa razdaljine na koje monitore inače koristimo. Kako panel ima 10 bita po kolornom kanalu, BenQ je morao osigurati i adekvatne konekcije koje će prikazati ne samo 1440p rezoluciju, nego to uraditi i sa vrhunskim 144 Hz osvežavanjem i opcijom 10-bitnog prikaza u isto vreme. Zato su tu čak 4 video ulaza, 2 HDMI 2.0, jedan puni DisplayPort u najjačoj 1.4 verziji i USB Type-C. Ovaj USB port je i najfascinantniji ovde jer je pravi mali multipraktik. Može da posluži ili kao alternativni video ulaz sa DisplayPort mogućnostima ili kao 10W punjač uređaja sa Power Delivery sertifikatom. Zaista neverovatno, ali ima toga još, bez brige. Nešto što nisam mislio da ću ikada vidjeti na monitoru je daljinski upravljač. Ovaj mališa kojeg BenQ poklanja sa ovim monitorom dolazi i sa svojim elegantnim postoljem, a tokom ovog perioda korišćenja monitora pokazao se kao jedan od najkorisnijih dodataka ikada. Bukvalno sve što bi ikada podešavali pritiskajući one skrivene tastere iza ekrana možete uraditi sa ovim daljincem, gospodski. Tu su i najvažnije prečice za inpute, za HDRI mogućnosti, audio presete, glasnoću, pa čak i on-off taster. Prijemnik je smešten u ovaj crni panel na bradi monitora koji još posjeduje i sve one ambijentalne senzore koje BenQ ugrađuje u većinu svojih novijih modela. Sada dolazimo do možda i najvećeg iznenađenja ovde, zvučnika. Naime, BenQ je zaključio da je ovo prava prilika za podrobnije upoznavanje sveta sa njihovim audiofilskim Trevolo pod brendom i vrlo specijalnom tehnologijom vrhunskih elektrostatičkih audio drivera. Napred su smeštena dva ovakva srednjetonca, dok se pozadi uglavio brutalni niskotonac. Dakle, monitor posjeduje 2.1 audio sistem, a zvuk je neverovatan.
Nažalost, pitanje je koliko sam uopšte i uspeo dočarati vam ga ovako, ali verujte da nema osobe koja je bila kod mene u studiju u zadnjih mjesec dana, a da nije pitala gde sam sakrio prave zvučnike, jer nema apsolutne šanse da se ovo čuje ovako dobro sa monitorskih. Dakle, to su njihove reči. Ono što je još interesantnije ovde je činjenica da svaki audio preset ima vrlo specifičan profil zvuka. Svi smo manje više navikli da audio preseti u realnosti ne rade ništa, ali ovde to nije slučaj. Ako hoću da igram CSGO, Game Mode mi donosi simulaciju prostornog zvuka za detekciju smera protivnika. Za slušanje muzike sa ekstremnim bas efektima biram Live Pop Mode. Za editovanje zvuka koji sada pričam za ovakve klipove biram Voice Mode i da, otkako sam prešao na ovaj monitor moje audio tehnika sluške bukvalno skupljaju prašinu. Od nekih praktičnih mogućnosti ovog modela izdvojio bih činjenicu da posjeduje ovaj masivni točkić na levoj strani za brzo podešavanje glasnoće, što je vrlo lep dodatak koji zaista češće koristim nego što posežem za daljincem ili smanjujem glasnoću u Windowsu. Tu je i skriveni prostor u postolju za odlaganje i sakrivanje kablova, što je konačno ubačeno i nešto je što setup čini mnogo čistiji. A treba definitivno pomenuti i VESA mount situaciju gde ne samo što je imamo kao mogućnost konačno, nego i ova sekcija dolazi sa tim vrlo specifičnim i tako retkim VESA mount šrafovima. Svako ko je pokušao montirati monitor na neku ruku ili nosač, što i ja uskoro planiram, ovde bi praktično zastao sa tim poduhvatom jer se kod nas ovo izuzetno teško nalazi. Tako da svaka čast BenQ što je mislio čak i na one najsitnije detalje. Šta na kraju uopšte i dodati svemu ovome, osim možda pomenuti cenu. Kažem možda pomenuti jer mislim da ste i sami stekli utisak da je reč o premium proizvodu koji neće koštati malo. Tačna cena u Srbiji nije poznata, ali se zna ona evropska gde se kreće oko 490 €. Puno jeste i monitor čak i ima vrlo atraktivnu konkurenciju u sličnoj cenovnoj kategoriji. Ipak, po nešto nižoj ceni, BenQ nudi kvalitetniji panel sa pravih 10 bita i širim FreeSync rasponom, a tu su i dodaci kreirani da maksimalno uproste i olakšaju svakodnevnu upotrebu. Meni lično su potpuno transformisali svakodnevni način rada i sumnjam da bih ikad i mogao da se vratim na situaciju od ranije. Što se mene tiče, čista hype nagrada. Bukvalno se i ne sjećam kad sam poslednji put i bio ovoliko oduševljen nekim proizvodom, pa da uopšte i dodelim neku nagradu, jer ih čuvam samo za posebne prilike poput ove.